Okay. Lord, thank you for this Friday because you brought us here with a purpose and you have a message for us. I ask that you help us pay attention and focus for these next 30 minutes. And we thank you and we're opening our hearts in this moment to receive your word. In your name, I pray, Lord. Amen. So there is no room for doubt and fear. So there's this one picture that I put together. So that's me. Yeah, so the left is me whenever I was younger. And then the other side is a painting that I call it a painting. It's a picture in a painting. My brother gave that to me for my birthday about like 3 years ago. So the point is that this picture here represents my life in many ways. And I'm going to give some context for it. So younger me had a lot of insecurities and doubt and fear and everything. But there was this one verse, and it's Joshua 1:9. And that was the promise that I held close in my heart. Do you want me to pause? So, la predicación se llama No hay lugar para dudas ni miedo. Y las fotos que vieron era a Maris más jovencita de lo que ella está y una foto que su hermano le regaló hace unos añitos y pues ella la convirtió en arte y el versículo que la ha guiado ha sido Josué 1:9. Okay, and so I'm not used to this. I lose my train of thinking. So this picture represents me because whenever I was younger, I dealt with a lot of like insecurity, and I think to pinpoint it, I dealt with a lot of like fear. It was just hard for me to manage my emotions, and so then I grew up with that, and it just became this cycle of like, okay, I'm losing opportunities because I have this fear in my heart, and I'm trying to change, but I'm doing it with my own strength. And it was a huge process that I had to go through to really learn what it means to use God's tools and also like what it means to walk with God. So, cuando yo era más pequeña, tenía muchas inseguridades y tenía muchos miedos, muchas preguntas y dudas en mí, en mi corazón, en mi mente, y era muy difícil para mí sobrepasar con todas ellas. Y este versículo fue el que me ayudó mucho en descubrir cómo vencer o lidiar con esas inseguridades. And so the goal for me became I want to change. And so I told myself by 17, I don't know why that number. I just said by 17, I just know like I'm going to be different. Somehow I just felt it in my heart. And so I told God, I was like, by 17, don't worry, I'm going to be different. And my brother actually gave me that painting or picture whenever I turned 17 for my birthday. And so it's very special to me, and I have it on my wall, and it says no doubt and no fear. So we're going to go into that message a little bit more. Y entonces, cuando yo era más joven, dije, ¿sabes qué? Necesito cambiar, mi paso es cambiar. Y no sé cómo, por qué, pero el número que se me vino a la mente era a los 17. A los 17 tengo que sobrepasar esto. Y pues mi hermano me dio esa pintura y no sé por qué quise poner este versículo ahí. Okay, so now we're going to read Luke 1. And first we're going to see Zechariah. I think that's how you say it. We're going to see how he responded to God's promise. So the verse, can you please put it on the screen? So vamos a ver en el versículo de Lucas, capítulo 1, 11 al 20, y vamos a ver cómo Zacarías respondió. So here it says, while Zechariah was in the sanctuary, an angel of the Lord appeared to him, standing to the right of the incense of altars. Zechariah was shaken and overwhelmed with fear when he saw him. But the angel said, "Don't be afraid, Zechariah. God has heard your prayer. Your wife Elizabeth will give you a son, and you are to name him John. You will have great joy and gladness, and many will rejoice at his birth. For he will be great in the eyes of the Lord. He must never touch wine or other alcoholic drinks. He will be filled with the Holy Spirit even before his birth." And he will turn many Israelites to the Lord their God. He will be a man with the spirit and power of Elijah. He will prepare the people for the coming of the Lord. He will turn the hearts of the fathers to their children, and he will cause those who are rebellious to accept the wisdom of the godly. Zechariah said to the angel, "How can I be sure this will happen? I'm an old man now, and my wife is also well along in years." Then the angel said, "I am Gabriel. I stand in the very presence of God. It was he who sent me to bring you this good news. But now, since you didn't believe what I said, you will be silent and unable to speak until the child is born. For my words will certainly be fulfilled at the proper time." Okay.
Lucas, perdón, y estamos hablando de Zacarías. Dice, en esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrá por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aun desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Up until what, verse 20? Yes. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad muy avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y para darte estas buenas noticias, pero como no creíste en mi palabra, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. So here it was very clear that he doubted God's power. So he was like, how can this be possible, right? And the angel was even like, are you like telling me I'm lying to you? I stand in the presence of God. Entonces en este momento le estaba dudando, ¿no?, de poder dar a luz a un hijo. Le dijo que él tenía miedo y cómo iba a poder hacer esto. Y hasta el ángel le dijo, oye, no tengas miedo, yo me paro ante la presencia de Dios. And so next we're going to contrast that experience to Mary and the angel Gabriel that spoke to her. She also had fear, but she responded differently. So we're going to read Luke 1:26-38. Y vamos a compararlo a la experiencia que María tuvo también, pero ella tuvo una reacción diferente a comparación con Zacarías. So Luke 1:26-38. It's also if we let's see, I'm okay. In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a village in Galilee, to a virgin named Mary. She was engaged to be married to a man named Joseph, a descendant of King David. Gabriel appeared to her and said, "Greetings, favored woman. The Lord is with you." Confused and disturbed, Mary tried to think what the angel could mean. "Don't be afraid, Mary," the angel told her, "for you have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you will name him Jesus. He will be very great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his ancestor David, and he will reign over Israel forever. His kingdom will never end." Mary asked the angel, "But how can this happen? I am a virgin." In the next part of the verse. And then the angel replied, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the baby to be born will be holy, and he will be called the Son of God. What's more, your relative Elizabeth has become pregnant in her old age. People used to say she was barren, but she has conceived a son and is now in her 6th month. For the word of God will never fail." Mary responded, "I am the Lord's servant. May everything you have said about me come true." And then the angel left her. So Lucas capítulo 1 versículo 26 al 38 dice, a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengo miedo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamará Hijo de Dios.
También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, le dijo María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se fue. So here, Mary still had doubt. She had confusion and maybe like some fear. But the way she responded was not, God, I don't believe that you can't do this. It was like, okay, I know that you will, but how is this going to happen? Like, how are you going to accomplish it? I want to know. Y aquí podemos ver cómo María respondió diferente, aunque ella tenía dudas y miedo, la forma que ella respondió es súper diferente porque ella dijo, ok, aquí estoy, ¿qué va a pasar? Quiero saber. And so many times God does things that are like impossible, don't make sense to us, and we have to respond a certain way. We either believe, we're going to doubt, we're going to have fear, or how much room are we going to give to each thing, right? Y muchas veces Dios nos confronta con estas situaciones muy difíciles que parecen imposibles y que no vamos a poder hacerlas. Y tenemos dudas, tenemos miedos, inseguridades, pero podemos ser guiados en, en el proceso. And so here there were consequences. So Mary did get to experience this joy and the blessing of believing in the Lord. Maybe her confidence grew because she was receiving a word from the Lord. But Zechariah, he doubted God and was like, and I imagine that in his head was like, this is like nonsense. This can't happen. But he had to deal with being mute. So he couldn't speak for like 9 months practically. So there's two different consequences when God gives us a promise. And we can discover his promises throughout his word. Entonces podemos ver que hay dos diferentes consecuencias, ¿no? En María podemos ver cómo ella tuvo miedo, pero ella obedeció y decidió creer a Dios y sujetarse en que sí, esto es diferente, es un proceso que no entiendo, que puede ser imposible, pero ella tomó esa diferencia, punto de vista a comparación con Zacarías. Zacarías tuvo miedo, tuvo duda y la consecuencia que él tomó fue que se tuvo que quedar mudo por ciertos meses. Entonces podemos ver que hay consecuencias en la forma que nosotros reaccionamos ante la situación. And so we're going to go over 3 points really quick. The first one is know God's word. And so the point with knowing God's word, because doubting and fear comes from a place of not knowing who God is. In my experience, I think it's a process to be able to overcome a challenge. For example, fear. You have to know God's word to discover who God is and allow that word to become true in your life. Entonces, los puntos que voy a hablar, el primero es conocer la palabra de Dios. Muchas veces tenemos dudas y tenemos miedo porque no conocemos la palabra de Dios. Pero cuando conocemos la palabra de Dios podemos confrontar nuestro miedo y nuestras dudas con la palabra de Dios. Y esto es algo que me ha ayudado a mí en mi vida personal para sobrepasar estas inseguridades, estos miedos y estas dudas. So you go through this process of change. You have to leave your old self. You're starting to know who God is. And the big question is, okay, what is the purpose of all of this? What is the purpose of me living? What is the purpose of me being on this journey? So, entonces empiezas un cambio, empiezas a esta jornada donde empiezas a decir, pues estas son mis inseguridades, pero ¿quién es Dios? Y cómo va a empezar a cambiarme la palabra de Dios. And so we can read in Mark 12:30-31 what Jesus says. On the screen, please. It says, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than these. Marcos 12, del 30 al 31 dice lo siguiente: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. So here, there's two things that we can ground ourselves in. So when you start to serve, when you start to grow in the Lord as a Christian,
it may be hard because you go through a lot. You go through a lot of change. It's hard to leave the old self. But there's two things that you can bring yourself back to is, okay, am I loving God above everything? So, cuando empiezas a servir a Dios y cuando empiezas a responder al llamado que Dios te está dando, hay diferentes cosas en las que te puedes fortalecer, como plantar, en las que te puedes plantar. Y podría ser, what were they again? The things to plant yourself were on. Y en eso es en amar a Dios sobre todas las cosas. And the second one is, okay, am I serving others? If God tells us to serve others, it's for a reason. There's a lot of, strength that comes from serving others because you are starting to be surrounded with a family within church, for example, or you're starting to focus on loving others more, and so then you start being less negative. So there's a lot of benefit from serving others. And then the extra step is, okay, let me serve unselfishly, so I'm not even looking for anything. Like, it doesn't matter how much I'm going to struggle serving you. Like, I'm going to do it just because God tells me to do it. And literally, Jesus says these are the most important commandments that we have to live out. Y la segunda forma de mantenerte plantado durante el servicio es servir a los demás, servir a los de al lado. Es algo muy importante porque nos desarrollamos como servidores, como familia, encontramos fortaleza el uno en el otro, y un paso más allá de solo servirnos el uno al otro es que podemos aprender a servir sin nuestro egoísmo, sin querer servirnos a nosotros antes que a los demás. Y esos son dos mandamientos que Dios ha dicho que son los más importantes en la palabra de Dios. And so what happens when we start to understand this truth? Change. So it's very, very uncomfortable to change. It's challenging and it's painful overall. Cuando empezamos a entender este cambio, empezamos a ver que es muy difícil, nos duele y es un cambio súper diferente sobre todo. And one thing you can think about is, okay, why is it so painful? Why is it so challenging? Well, think about the person that you trust the most with like your whole life, that you tell your secrets to, that if they would tell you something to your face about something that you're doing, that you would be okay with them being like telling you that you're wrong, because you know that their best interest, they have the best interest for you, so they love you so much that they're actually telling you that you're wrong. Entonces, ¿por qué este proceso nos duele? ¿Por qué es difícil confrontarlo? Quiero que pienses en el ejemplo que cuando conoces a alguien muy querido, ellos te conocen como eres, y cuando ellos te confrontan con la verdad y te dicen algo que no quieres escuchar, es muy doloroso saberlo, y a veces hasta es confrontante poder escucharlo, y sabes que tienen razón porque esta persona te conoce y han convivido mucho tiempo. So that's the whole point of knowing God's word, is the fact that you start to read the promises he has for our lives. He starts to fill us with hope, and literally his word itself becomes alive in us, and we start to be more confident that he loves us, like he truly wants the best for us. And so then when we have to change, we are going through pain, and it's okay because you know that God loves you. So you find that out and discover all of that through his word and reading your Bible. Entonces, esto es muy similar el ejemplo que les acabo de dar a conocer a Dios, porque Él te confronta, y es lo que pasa con la palabra de Dios. La empiezas a leer, la empiezas a conocer. Dios te conoce más que a nadie y Él realmente te ama. Entonces, cuando empiezas a leer la palabra de Dios, entiendes que tienes que cambiar porque eres confrontado con la verdad. Y es un proceso que duele mucho y está bien y es normal, porque Dios nos ama y nos está enseñando con su palabra, y su palabra se convierte vida en nosotros. So point number 2 is respond, and we're going to read Luke 2:22 to 32. Punto número 2 es responder. So we're going to see Simon's response to Jesus. Here it says, a man named Simon was in Jerusalem. He was righteous and devout. He eagerly anticipated the restoration of Israel, and the Holy Spirit rested on him. The Holy Spirit revealed to him that he wouldn't die before he had seen the Lord's Christ. Led by the Spirit, he went into the temple area. Meanwhile, Jesus' parents brought the child to the temple so that they could do what was
customary under the law. Simon took Jesus in his arms and praised God. He said, "Now, Master, let your servant go in peace according to your word, because my eyes have seen your salvation. You prepared this salvation in the presence of all the peoples. It's a light for revelation to the Gentiles and a glory for your people, Israel." Y ahora vamos a ver cómo Simeón respondió. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Up into what verse? 32. 32. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aseguraba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la ley, costumbre establecida por la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, porque has preparado a la vista de todos los pueblos luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. So here Simon is responding with a type of worship. And the thing is, it says specifically that he was righteous. So that means that he was obedient to God's principles. And it says that he was dedicated to him. And so the Holy Spirit was with him. Entonces aquí podemos ver cómo Simeón responde en una forma de adoración. Él era un hombre consagrado para la obra del Señor y podemos ver que el Espíritu Santo está con él. And so worship doesn't mean to just sing. Worship really is a lifestyle, and it's encompasses a lot of things that I will go into. So, la alabanza y la adoración no solo es de cantar, es una vida de adoración y de alabanza. Y voy a hablar mucho más en este tema un poquito. So first we talked about knowing God's word, and then you know God through that, and so you know his promises, and you're able to trust him and his love. So, al principio hablamos de la palabra de Dios. Cuando aprendes la palabra de Dios, conoces sus promesas, su amor y podemos confiar en eso. And so then the other type of worship comes with our response in our daily life. And one question to ask ourselves is, what I'm doing going to help someone that is hurting? So, entonces, la segunda parte es cómo hacer un estilo de vida de la adoración y la alabanza. Entonces, una pregunta que les quiero hacer es que lo que estoy haciendo está lastimando a alguien más. Ayudando a alguien que está ¿Está ayudando a alguien que está lastimado? So that's a type of service, and that's a type of worship to the God, because you're saying, okay, here's my life, and now I'm going to focus on helping people that are hurting. Entonces, estamos viendo cómo esta forma es un servicio, es una adoración, es una alabanza a Dios, porque podemos ver, ok, cómo mi servicio está ayudando a alguien que en realidad está pasando en un momento de dolor. Another question is this me proving my faith in God? Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿esta soy yo asegurando mi fe en Dios? So that's another type of worship. Whenever we are confronted with a difficult situation, but we choose to respond in faith, because I'm taking a moment and saying, God, I'm going to surrender my will, and I'm showing that I trust in you, my faith is in you, so I'm going to worship you in this situation. Entonces, esta es otra forma de adoración, porque aunque estamos confrontados con la verdad, confrontados con un problema, una situación muy difícil, podemos decidir poner nuestra fe en Dios y podemos decidir confiar que Él nos va a ayudar. And then a last question is this making me the person that God wants me to be? La última pregunta es, ¿esto me está haciendo ser la persona que Dios quiere que yo sea?
in my opinion, I think that's worship because I'm, again, surrendering my will. And it's saying, God, I'm so grateful to you because I trust you and I love you. I've learned who you are through your word, that I'm going to worship you with my lifestyle, that I'm going to choose to live every day as you want me to. This is who you, and focus like your mindset on, this is who you want me to be, and I'm worshiping you through that decision. Y esta última pregunta es importante, es el que si yo soy la persona que Dios quiere que yo sea, es muy importante porque en una forma estamos poniendo nosotros mismos a un lado, nuestra voluntad a un lado y rendírsela a Dios y saber cómo esta es la persona que Dios quiere que yo sea, es una forma de alabanza, es una forma de adorarlo a Él, porque vamos a crecer en lo que Dios quiere que nosotros seamos. So this is how we respond in our lifestyle, is through this type of worship, asking ourselves these questions and thinking about how I'm living day to day. Entonces es importante preguntarnos a nosotros mismos estas preguntas porque es una forma de reflexionar cómo estoy viviendo yo el día a día. And then the third point is grow. And we're going to read Luke 2:36-38. El tercer punto es crecimiento. So now this is Anna's response to Jesus. She was in the temple when Simon saw Jesus as the baby. So it says, there was also a prophet Anna, the daughter of Phanuel, who belonged to the tribe of Asher. She was very old. After she married, she lived with her husband for 7 years. She was now an 84-year-old widow. She never left the temple area, but worshiped God with fasting and prayer night and day. She approached at that very moment and began to praise God and to speak about Jesus to everyone who was looking forward to the redemption of Jerusalem. Entonces ahora vamos a ver cómo Ana respondió. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. So there's something very special that we can analyze from this. First of all, she was a widow after, I think, only 7 years, because it said that she lived with her husband 7 years. But she was a widow. And then after that, until the age of 84, she did not leave the temple. Entonces, esto es algo importante, que un enfoque de investigación, porque Ana fue viuda por alrededor de 7 años después de ser casada con su esposa, y ella permaneció en el templo hasta los 84 años. Yes. And so then here, because she was so dedicated to God, and because literally until 84 years of age, she was in the temple, she was able to experience the promise or the word that was received to Simon, that he wouldn't die, that he would see the Messiah, and she was able to experience that moment. But it literally says she worshiped, she fasted, she prayed day and night as a lifestyle. Entonces podemos ver que Ana estuvo en el templo hasta los 84 años, lo cual quiere decir que ella estuvo presente en el momento que Simón pudo ver al Mesías con sus propios ojos. Ella pudo ver que esa profecía se cumplió y ella estaba viviendo una vida de adoración y de alabanza, porque estaba ella no solo en el templo, pero ella estaba en el templo orando, ayunando y leyendo. And so, I don't know, whenever I first read this, I was like, wait, so her husband died and then she literally lived in the temple for like her whole life, and anyone could just be like, oh, God did me wrong, like my husband just died. Entonces, algo que me sorprende mucho es que ella estuvo casada y su esposo se murió, y lo que ella decidió hacer con su soltería fue vivir en el templo hasta los 84 años. Y era como cualquier otra persona pudo haber pensado, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Qué me ha hecho Dios? So she grew in the Lord. She experienced her whole, life, young age, and into old age with the Lord. So she grew, and then she was able to experience such a beautiful promise and moment because of that faith. Entonces podemos ver que Ana creció
en Dios, creció en su relación con Dios desde joven hasta una edad muy avanzada. Podemos ver cómo ella creció en esa fe, en su relación con Dios. One thing to understand is that, you know, God does things that are quite impossible and really hard to understand. And sometimes they are not accomplished in our like our timeline. They can be like years or ages after when his promise is fulfilled, but his promise will be fulfilled. Entonces vimos en Ana que ella por estar en ese estilo de vida, ella pudo ver la profecía cumplirse, al igual con nosotros. Muchas veces vamos a pasar por situaciones que son difíciles, que no podemos entender, y realmente a lo mejor no vamos a poder ver el fruto en ese momento, pero en el transcurso de cierto tiempo, puede ser años, meses, mucho tiempo como con Ana, y al final vamos a poder a lo mejor experimentar esa profecía, ese cumplimiento que estamos esperando, pero tenemos que ver cómo Ana esperó, orando, leyendo y ayunando. So, what happens if you don't know God's truth? What happens if you're not dedicated, if you're not praying, if you're not fasting, and literally worshiping with your own life? What happens is that you never get to know God, you never get to know his promises, and you miss out on all of these blessings. Entonces, ¿qué pasa cuando no estamos viviendo una vida de adoración y de alabanza a Dios? Donde no estamos conociendo a Dios y no estamos creciendo. Lo que pasa es que nos perdemos de conocer a Dios, nos perdemos de sus promesas, de conocer sus bendiciones, porque no estamos en ese crecimiento. And if we decide that, yes, okay, I'm going to do this, I'm going to love God above all else, I'm going to serve the people around me, I'm going to worship with my decisions of surrendering, then what happens is that you finally are able to see that you are God's hands and feet. Entonces, ¿qué pasa cuando tú decides amar a Dios sobre todas las cosas? Cuando tú decides amar y servir a los demás, cuando tú decides vivir una vida de alabanza y adoración por medio de las decisiones que tú estás tomando, es que comienzas a... What was the last part that you said? It was too long. Entonces lo que pasa es que cuando tú decides vivir esta vida, tú comienzas a hacer las manos y los pies de Cristo. And so, so here we become a living sacrifice. Entonces nos convertimos en un sacrificio vivo. And it's hard because it's challenging and it's painful and it means leaving the old self. Y es difícil porque nos duele, es difícil y porque significa que estamos dejando al viejo hombre. But going through these three things again, first of all, we come close to God, we get to know his love, experience his love through his word. Pero al hacer estas tres cosas empezamos a conocer a Dios, a experimentar su amor, a conocer su palabra. So there's no room for doubt and fear. Does it mean that you may encounter it? Yes. Entonces no hay espacio para las dudas ni el miedo. Eso no quiere decir que no te vas a confrontar con ellas. And, you know, it's also about being confronted with, okay, am I doing something wrong? Can I approach my lifestyle a different way in worship? And we become true worshipers. Entonces, esto quiere decir, ¿estoy haciendo algo mal o estoy viviendo una vida de adoración y la alabanza? Entonces vemos que nos convertimos en adoradores verdaderos. And we start to respond knowing God's truth. Y empezamos a responder conociendo la verdad de Dios. And we finally grow into this maturity and understand God's purpose for our lives. Y empezamos a crecer en esta madurez y empezar a entender el propósito de Dios para nuestras vidas. So I'm going to ask everyone to stand so that we can pray to finish. Vamos a orar. And please close your eyes to focus. God, thank you because you have given us a special place in your church and also in your kingdom. Lord, I ask you to continue to help us to grow closer to you so that we can leave doubt and fear to the side, because we know that your word says that you go wherever we go, Lord, that you will walk with us, so we don't have to
fear. We don't have to have this doubt. I ask that you make this word truth into each life that is here, that we may grow into and that we may understand how to respond and truly live our lives in worship.